तो मु राजेश आपण मन समस्त स्वागत मो यूट्यूब चैनल को। तो जा हो एत सारा भल पाइबा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आहरी भी लाइक करूँ शेयर करूँ फरवर्ड करूँ। तो मुझे अच्छी बर्तमान हाटसे तो मो मौसी घरे एवठू आज आम धामरा बुलाप जाऊँ। तो एवठू धामरा आई थिंक 50 किलोमीटर। तो जहाँ भी हो आम आज बुलवा देखा एंजॉय इट। तो फाइनल आम चर्दिया घाट पाखे पहुँच जाइए जहाँकि भद्रक डिस्ट्रिक्ट चांदबाली ब्लॉक रे जाऊँगी। ये नई ना हूँ मंटे नई। तो आम घाटा को क्रॉस करिकी धामरा को जीवा। तो चलो आम घाट को तो ठीक गाड़ी फाड़ी भी अच्छी बौला कुम्भीरपति सावधान लिखाई भद्रक वन्यांचल वन्यप्राणी वनखंड भद्रक।
ଯିବନି। तो फाइनाली आम भितर को बर्तमान एंट्री कर सारी तो जहाँकि टिकेट तांकर थिला प्राइस 10 टଙ୍କା लेखा तो आपण मैंने समस्ते आसीपारे 10 टଙ୍କା देकी तो चलते आम आगू के कंटिन्यू करें। गाड़ी गोटे जगह भीतर साइड तो बुलिया व्यवस्था कर बाट नहीं भीतर खाई जगह फाइनाली आम ए धामरा पोर्ट पाखे पहुँच सारी मो राइट साइड छोट छोट लंच अच्छा तो लेफ्ट साइड धामरा फिशिंग हार्बर तो जो माछ स्टक हुए ये देखूँ भाई मैंने पूरा देखूँ बर आइसटा केमती से अनलोड हम ओ भाई पूरा पड़ो अलग प्रकार
ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଜମାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ଏ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାସିବ ବୋଧେ? ଏଟା କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ପୁରା ବୋର୍ଡଟା ବୋଧେ, ପୁରା ସବୁ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ସୁଇଚ୍ ଖାଲି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ ମାନେ ଆଇସ୍ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବେ ସମୁଦ୍ରକୁ, 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ତ ସେ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ମାଛ ରହିବେ। तो देखो बड़ बड़ आइस को केमी मैंने भांगी छोट छोट करके ट्रे भर्ती कर समुद्र को लेकिन जीवे। एठी बंटे कुंभीर अच्छा देखो अलग प्रकार सुखड़ा पूरा खाली बंधा है सुखाई माछ गुड़ा हाँ गला भीतर टीओल अच्छी चापी पानी बाहर लो
ଧାମରାର ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମରା ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଯେଉଁଠି ମାଛ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବୋଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତ ବୋଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ, ଛକିଆ ତ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡି ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ସମ୍ଭାଳ ଷ୍ଟୋର। ପୁରା ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟେରିଂ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଜାହାଜ ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି, ସିଲିଣ୍ଡର 4ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଥାଳି କଂସା ବାସନ ବି ଅଛି। ଝଲକ ବରଫି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲୀ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିଦେବା ଏଠି ସବୁ ବି ଭାଇ ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। पूरा डिजिटल ना। हाँ कौन ब्राह्मण भाई को एमती सपोर्ट करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ, फॉरवर्ड करूँ अति मात्रा रे।